Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku i na kraju emisije ću vam dati jedan izvanredan čaj od ove biljke koji možete koristiti ukoliko imate problema sa seksualnom disfunkcijom ili problema sa samim libidom. Iako mi danas ćemo raščlaniti što je zapravo seksualna disfunkcija, što je zapravo libido i danas ću vam dati izvanredne informacije zašto ovo nastaju, koji su glavni naravno uzroci ovakvih poteškoća i govorit ću vam o jednoj izvanrednoj biljci koju možete redovito koristiti ukoliko imate ovoga tipa problema. Možemo reći prije svega erektilna disfunkcija predstavlja tajnu ili povremenu više od 6 mjeseci nesposobnost da postignete i održi se erekcija adekvatna za omogućavanje seksualne aktivnosti. Radi se o poremećaju koji značajno zadire u sve sfere života muškarca. Stoga uzevši u obzir višestruku etiologiju bolesti, važan je multidisciplinaran pristup samome liječenju. I kada razmišljamo za normalnu erekciju kod muškaraca, veliki broj tih psiholoških i fizičkih aspekta se moraju dogoditi, pa da bi onda ljudi imali ili muškarci imali normalnu seksualnu funkciju i normalnu funkciju same erekcije. Erekcija je složen proces kojim sinkronizirano sudjeluju više različitih organskih sustava. Za urednu erektilnu funkciju potreban je očuvan anatomski sustav krvnih žila i živaca, hormonski sustav kao i uredno psihološko stanje. Erektilnu funkciju u principu čuva umjeren način života lišen stresa sa pravilno uravnoteženom prehranom i dovoljno tjelesne aktivnosti. I ono što zapravo želimo reći, razlika između same seksualne disfunkcije i problema sa nečim što se naziva libido. I mi kada govorimo libido označava seksualnu želju, radi se o psihološkoj kategoriji, a od erekcije koja je fiziološka kategorija vrlo složen proces u kojem dolazi do punjenja spolovila krvlju. Erekcija je tjelesna manifestacija seksualne želje i preduvjet za ejakulaciju koja predstavlja vrhunac ili orgazam seksualnog čina kojeg dolazi do izlučivanja sperme ili same tekućine. I što zapravo u najvećem broju slučajeva razvija situaciju sa seksualnom disfunkcijom i poremećajem funkcije libida. Prije svega ovako razmišljate. Izuzetno loš način života, psihološke poteškoće, stres, depresija, anksioznost potiču puno goru situaciju. Rekli smo jako loša hrana, konzumiranje loše hrane bogate šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, mesom, nezdravim masnoćama, većinu svoga života, praktično svaki dan, većinu samoga mjeseca. Apsolutno fizička neaktivnost i prekomjerna tjelesna težina doprinose do seksualne disfunkcije i smanjenog libida. Povišeni krvni tlak, apsolutno metabolički indeksi, dijabetes, rezistencija na inzulin, opstruktivna apnea u spavanju, bolesti jetre, hiperhomeocisteanemija te benigna hiperplazija prostate. Bolesti štitnjače itekako utječu da vi imate ovog tipa problema. Dakle, nećete razmišljati, veliki broj vas ni ne zna, ukoliko imate problema sa krvožilnim sustavom, imate problema sa srcem i krvnim žilama. I vama, ukoliko sami ovi organi kao što je penis i slično nisu dovoljno opskrbljeni sa kisikom i krvlju, vi možete itekako imati problema ovoga tipa. Dakle, problemi sa srcem, visokim krvnim tlakom, dijabetesom, sve može uzrokovati na erektilnu disfunkciju. I ono što zapravo moramo reći, postoje određene vrste biljaka koje vama značajno mogu pomoći. Ova biljka koju ću vam danas reći koriste stotinama godina unatrag, specijalno u Aziji i Dalekom istoku, iz raznih zdravstvenih blagodati. Međutim, jedna od tih blagodati koje vi možete koristiti biti će apsolutno bolja seksualna funkcija i povećani libido. Preporučujem nešto što se naziva ashwagandha, ali poznata kao Wickhania somnifera. Moćna je biljka sa drugom poviješću korištenja u ajurvedskoj medicini. Iako se tradicionalno koristi kao opći tonik i adaptogen, nedavna istraživanja pokazuju da ashwagandha također ima pozitivan utjecaj na seksualno zdravlje i funkciju. I ono što mi danas itekako dobro znamo, vi ashwagandhu možete kupiti u formi dodataka prehrane, kapsula, tableta ili recimo praha koje možete svakodnevno konzumirati ili možete piti recimo specijalne čajeve kao jedan što ću vam danas preporučiti. Dakle, ashwagandha potiče seksualni nagon, potiče jači libido i daje vam puno veću snagu i samoizdrživost. I što još radi ashwagandha? Kao što sam malo prije napomenuo,
Jedan od glavnih razloga zašto imate ovakvu tipa problema biti će situacija vezana sa vašim psihološkim stanjem. Stres, depresija, anksioznost vezani su sa seksualnom disfunkcijom. Upravo ovu situaciju vam isto tako rješava ashwagandha, izvanredan prirodni lijek za smanjivanje stresa, depresije i anksioznosti. Isto tako, ukoliko imate bolesnu štitnjaču, probleme sa samom jetrom, vama ovdje ashwagandha sve može pomoći. Ono što možemo reći, još jedna potencijalna prednost ashwagandhe za seksualno zdravlje je njegova poboljšana funkcije, zapravo plodnosti i kod muškaraca i kod žena. Istraživanja pokazuju da ashwagandha može povećati broj spermija i povećati njihovu pokretljivost kod muškaraca, a istovremeno poboljšati kvalitetu jajašaca kod žena. Danas znamo da ashwagandha ima antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti od oksidativnog stresa i oštećenja reproduktivnog sustava. Što još dakle radi ashwagandha, što je izvanredno dobra za seksualno zdravlje? Dakle, potiče puno bolju cirkulaciju kisika i krvi u naše spolne organe, što je isto jedan od preduvjeta da imate normalnu seksualnu funkciju. Isto tako vam ashwagandha povećava razinu jednog jako bitnog muškog spolnog hormona koji se naziva testosteron. Dakle, to vam sve radi ashwagandha. Apsolutno možemo reći da blagotvorni učinci ashwagandhe na seksualno zdravlje su posljedica njegove sposobnosti da smanji razinu kortizola. Kortizol je hormon koji se oslobađa kao odgovor na stres, a kronični stres upravo može dovesti do smanjenja seksualne želje i performansi. Smanjenjem razine kortizola ashwagandha može pomoći u promicanju zdravlja i hormonalne ravnoteže, što dovodi do poboljšanja seksualne funkcije i same situacije vezane ovoga tipa. Apsolutno izvanredna biljka. Dakle, danas je super jednostavno, možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Trudite se naravno da pronađete proizvođača koji je kvalitetan, koji ima dugi niz godina rada ovog tipa informacija zapravo vezani za kupovanje ovakvih dodataka prehrani. Ashwagandha može izvanredno pomoći i ono što vam zapravo htio reći, ashwagandha se može praviti kao čaj i danas ću vam praviti jedan izvanredan čaj od ashwagandhe i nečega što se naziva kardamom. Pripremite 150 ml vode i 150 ml organskog mlijeka. Zakuhajte, dodajte jednu malu žličicu suhog praha od ashwagandhe i pola male žličice kardamoma u prahu. Posudu poklopite, smanjite vatru na minimum i lagano kuhajte 3 do 5 minuta. Nakon 10 minuta čaj je gotov, malo ga ohladite i dodajte jednu malu žličicu organskog meda. Dakle, vi ovdje kombinirate mlijeko i vodu. Kada koristite mlijeko, potrudite se ako ikako moguće da pronađete organsko mlijeko. 150 ml mlijeka, 150 ml vode, žlica praha od ashwagandhe i pola žlice jednog specijalnog začina u prahu kojeg isto tako kupite u dućanima zdrave hrane, koji se naziva kardamom. Kombinacija kardamoma i ashwagandha je nevjerojatno bitna za naše zdravlje. Napravite krasan ukusan napitak, konzumirajte ga čak 30 dana zaredom, nakon toga ide 30 dana pauze. Vi ovakav napitak redovito konzumirajte, vaša seksualna želja će biti bolja, pojačat ćete vaš libido i erektilnu funkciju, samo se trebate dati malo truda i vremena. Ali kao i uvijek, rekli smo, tjelesna aktivnost, smanjenje korištenja lijekova, održavanje normalne tjelesne težine, konzumacija zdrave hrane i redovito prakticirajte jedan režim prehrane koji se naziva povremeni ili isprekidani post. I onda kad još dodate situaciju uzmanja sa ashwagandhom ili zajedno u kombinaciji sa kardamomom, imate izvanrednu šansu poboljšavanja vašeg zdravlja i vašeg seksualnog života, što veliki broj vas itekako želi. Ako gledate kakav savjet, kako ste vi riješili ovakvu vrstu problema, naravno komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. I moje ovakve slične savjete ćete dobivati svaki dan, samo ako se dolje ispod video zapisa pretplatite. Jedna od najvećih opasnosti za muškarca je zapravo problemi sa prostatom. Kako se prostata zapravo manifestira, koji su jako opasni simptomi bolesne prostate, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Na druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan